Hamjambo mtazamaji wa television Mteba TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa ya Jean-Vier Emmanuel Kaluya, tukaribishe kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Ikiwa ni mara ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo. Wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vitu vyetu vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jiji na tarafa letu la Uvira. Yale ambayo tutakayozungumzia kwa siku ya leo, tutazungumzia kuhusu kurejea kwa wakimbizi ambao walikuwa kwenye kambi ya Busuma, ambao walianza kabisa kurejea nchini Kongo ya Kidemokrasia, lakini wataja kabisa kutoridhishwa na makubaliano kati ya serikali ya Kinshasa na waasi wa M23, wakati Marekani ilitaja kuwa ifikapo tarehe 15 jeshi la Rwanda litakwenda kuondoka katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jambo ambalo kabisa halikuweza kutimilika. Na pia tutazungumzia kabisa kuhusu watu ambao wanaendelea kuuawa mjini Uvira, ambapo kila leo inashuhudiwa miili ya watu isiyokuwa na uhai inaogotwa kila kona katika jiji na tarafa letu la Uvira. Tumepata nafasi ya kuungana na Bwana Manyebo ambaye alipata nafasi ya kuzungumza mengi kuhusu hali hiyo ambayo inayoendelea kuripotiwa katika mji wa Uvira. Na pia tutazungumzia kuhusu Meshaki Radi ambaye kabisa aliweza kutoa ushauri kwa wale ambao wanaojiunga na waasi wa M23, akiomba kabisa washirikiane na wazalendo pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hilo ndio jeshi la ukombozi, wengine wote ni maadui wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haya na mengine nikukaribisha kuweza kuungana nasi mwanzo hadi mwisho. Tuanze na habari zake General Meshaki ambaye aliweza kutoa ujumbe na kuomba ushirikiano kati ya jeshi la FARDC pamoja na wazalendo na kukataa kabisa watu wanaotaka kuunga mkono waasi wa M23. Meshaki. Sawa, mimi naitwa Meshaki Radi, generale wa Ademiloge Munite Special. Mwenye naweza ongeza ni mashauri tu kwa wakongomani wenzangu na mashauri kwa Warundi wote wenye bado wangaliki wanadanganyiwa, kama wakiingia mpori waingie M23 waingie Mredi Tabara watapata pesa nyingi, watapata manyumba mingi. Walishasikia ushuhuda ya mwenzao anawaambia kama kule kwenye mko mnadanganyiwa. Mimi nilikula mihindi mibichi, tuko tunakula mihindi mibichi, tuko tunakula mboga mbichi juu ya kukosa chakula, na tunadanganyiwa sasa tutapewa maparcel. Hatuyapewaga, hatupokeagi, hakuna chochote. Kwa ndugu zangu wa Kongomani, vrema wa vijana wote wenye wangaliki na nguvu, wa baba, muachane na ile kudanganyiwa kuingia muafsa M23, kuingia Mredi Tabara. Basi kuvusha wakutoshe Burundi wakulete mu budongo ya Kongo, wetu tawina mkongo. Batoto wa Kongo bako macho. Kama gisa alishuhudia kama walipigwa moto na wazalendo. Wazalendo wa Unité Special, kama vile unasikia kule yulu muuzi kuko Rumaondwa. Rumaondwa ni mmoja wetu wa Unité Special, mwenyeko kule komanda axe. Ina maana kule kwenye iko na basoda mingi ba aina mingi ba mivuma tofauti yenye liunda Unité Special. Ikiwa tunaendelea na taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, tuzungumzie kabisa kuhusu wakimbizi ambao tayari wameanza kurejea nchini Kongo ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini wataja kutoridhishwa na Umarekani ambayo iliweza kutaja kuwa ifikapo tarehe 15 jeshi la Rwanda litakuwa limeondoka katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jambo ambalo kabisa halikuweza kutekelezwa. Tukukaribishe kuweza kusikiliza kile ambacho walichokizungumza. Ndio, mimi najulikana kwa majina ya Mushombe Pierre. Niko mkimbizi natoka Burundi, mkambi ya Bikinga. Leo niko hapa msantre dakeye ya Kavivira. Tunasubiria labda leo au kesho kurudi nyumbani kwetu. Kweli vita ilitokezea ya M23, tukakimbia. Mimi niko mkaji wa territoire ya Fizi, msekta ya Tanganyika, province ya Sud Kivu. Tulikimbia tukaenda Burundi, tukafikia mkambi ya Busuma, na pale Busuma wakimbizi walipata matatizo mingi sana. Wakimbizi hadi kwa leo wako wanateseka sana, namna ya malisho ni mabaya, namna ya kuishi wanaishi vibaya sana. Hadi wakimbizi waliamua kusema warudie kwao Kongo. Na ile mawazo ilikuja zaidi wakati tulisipata habari kama Umoja wa Mataifa ilitoa decision, ilitoa jukumu ya kuomba Rwanda iweze kutoa askari wake wote mu udongo wetu wa Kongo. Na ile sisi kama vile wakimbizi ilitupatia moyo ya kusema kwamba turudie. Lakini ya ajabu kweli tuko tunarudia,
tunakia fika hapa, tunakia kujikuta leo tuko tarehe 15 deja, ile decision yenye Umoja wa Mataifa ilipatia Rwanda haiheshimie. Tunakia jikuta mpaka leo jeshi la Rwanda lingaliki muudongo wetu. Tukiangalia mu territoire ya Fizi, vita ilipitika juzi, precisement mwingine yenye wanaita Kipupu. Banyarwanda baliingia pale, balilunguza manyumba, watu walikufa. Mko nasikia gisi drone zingaliki ziko zinakia zinapiga mwingine zile za mlima, ilipiga hata Baraka. Sisi kama vile wakimbizi tuko tunajiuliza, hatujui tufanye namna gani. Tulikimbia kwenye tulienda kweli, kulikuwa matatizo, tukasema turudi kwetu kufatana na kauli ya Umoja wa Mataifa. Tunakia kujikuta Rwanda haiheshimii ile kauli ya Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo tunaomba kwa Umoja wa Mataifa itusikilie huruma. Tunaomba Umoja wa Mataifa itie mbinu za ukweli zenye zitasababisha Rwanda iweze kurudisha majeshi yake, irudie toke nchi yetu, irudie Rwanda, sababu kwa leo wakimbizi wanaendelea kubakwa, wanaendelea kukufa, wanauawa kiolela na manyumba yanaendelea kuunguzwa Muho Plateau ya Fizi, Uvira na Mwenga. Kwa majina naitwa Faida Balera Filomene. Niko mkaaji wa Luberizi. Nilikimbia vita naenda Burundi. Nafika Burundi tulinyanyaswa kule, ikaomba turudishwe kwetu Kongo. Tulirudishwa Kongo kusikia kama basoda ya Banyarwanda Barwanda wanatafuta kurudia kwao Rwanda. Na ajabu tunakuya kufika hapa Kongo, tunakutana ile vita inaendelea Kumao Plateau, kote vita inaendelea. Sasa vile venye tulirudia kwetu tunajiuliza tutaenda wapi? Tutarudia tena Burundi wala tufanye? Ndio tunaomba msaada, batusaidie, batufanyizie mbinu zote kusudi wao basoda ba Rwanda barudie kwao Rwanda, purke na sie bakongomani tupate uhuru kwetu, tutaikala na amani. Hivi mwaka liisha, watoto hawakusoma, balikatiwa masomo, msaada hatuna, tunalala pabaya, tuliporewa kila kitu mnyumba. Hivi tukuanzia tena maisha kuzero. Ndio tunaomba batusaidie msaada, batusaidie tuone gisi bale basoda barudie kwao na sisi tukale kwetu na amani. Kwa jina naitwa Beka Badetwa. Wakati nilisikia kama Rwanda inatafuta ondoa majeshi yake kwenye ardhi ya Kongo, na mimi nilijisikia furaha, sababu nilishahangaika sana, na kwa muda wa mwaka na miezi 8 niko nahangaika. Nilishatembea hivi vilima vyote vya Mupuleni de la Ruzizi, kisha nikashuka nikaangoa kuingia Burundi. Na wakati tulisikia vile, tulisikia tunafurahi, tukasema na sisi tunataka rudia kwetu Kongo. Wakati tulisikia kama Rwanda inataka ondoa majeshi yake kwenye ardhi ya Kongo, ndio tulisema kama Umoja wa Mataifa ifanye nguvu kusudi na sisi turudie, sababu tunakuwa muda mrefu tuko tunahangaika juu ya hii vita ya majeshi ya Rwanda kutusumbua. Na kwa kumaliza, tumalize habari zetu na Bwana Mapenzi Manyebwa ambaye alizungumza kabisa kuhusu hali ya mauaji na mili ambayo sikuwa na uhai ambayo inaendelea kuripotiwa katika mji na tarafa letu la Uvira. Mapenzi Manyebwa: hali tu ya usalama mdogo ambao unaendelea kuonekana hapa kwetu Uviraville na territoire. Tukiangalia katika miezi 3 ambayo tunakuwa nayo, mwezi wa 5, wa 6 na hii wa 7, mauaji inaongezeka sana hapa kwetu Uvira, na ni mauaji ambayo forma yayo haikuwa naonekana hapa Uvira. C'est vrai, maka ya insécurité depuis wakati ya vita imeonekana sana, na kwa sasa inaanza ongezeka sana vikali na inaleta oga kwa watu wa Uvira. Kila semene hapa kwetu Uvira kunaanza logotewa maiti ya watu ambao unakuta wamemkata mtu kichwa, wanatupa kumtoni ya Mlongwe, sio wanamtupa katika quartier mbalimbali, na hizo hali za kriminalite zinaleta hoga sana mu vile ya Uvira. Na ndio maana kwetu sisi kama vile mashirika la kiraia tunaona vema tuendelee kualerte ba autorite competente par rapport na hiyo situation, na tuangalie namna gani tutaendelea kufika kwa mabiro ya ba autorite, na tusensibilize aussi makushi mbalimbali ya population pour que si ebote quel que soit FRDC, PNC, ma services mbalimbali za sécurité, na sisi population ya Uvira tuone namna gani tunaweza
ameliore situation yetu kwa kuungana na kuangalia gisi communication inapasha kuwa mzuri na collaboration entre ba autorité civile, ba autorité militaire na makushi mbalimbali ya population, notamment jeunesse, ba femme, juu tuone namna gani tutareduire ito ya insécurité yenye ishakamata ampleur muvile ya Uvira. Inakuwa mkartie fulani balipiga mtu masasi, banapiga mtu masasi juu ya telefone, banaua mtu masasi juu ya Android ya $50 $60, na mpaka sasa wale watu ambao wanaendelea kufanya ile maafa na kukree ma insécurité mu maentité mbalimbali hapa kwetu Uvira hawakamatwi. Or tuko na basoda mingi hapa kwetu Uvira, tuko na PNC hapa Uvira na tuko na ma service de l'etat zenye zinahusika mambo ya insécurité. Voilà pourquoi tulipenda kualerte population yetu ya Uvira, tuangalie namna gani tunaweza jituma mu makartier zote mu maaveni pour que sécurité yetu ikuwe améliorée, mais aussi kuendelea kulomba wakuu viongozi, notamment gouvernement provincial ya Sud Kivu. Tunaendelea pia kurappeler ville ou bien mairie yetu ya Uvira. Tunaendelea pia kurappeler DGM, ma service mbalimbali za sécurité ziangalie namna gani zitaprendre ma responsabilité zayo pourvu que sécurité ya Uvira ikuwe améliorée, que ba citoyen ba circuler librement na mabien yabo ikuwe protégé, parce que lorsque tuko na gouvernement provincial hapa Uvira et que ba citoyen ba circuler tena librement, inakuwa ukifika 19h kila mtu anaanza ogopa, na kwenye ulikuwa unaanza sema eske ndafika tena kwangu na usalama. Ukifika muaveni kama unashuka kumoto ama kubajaji, unaanza jiuliza eske ndaingia mulupango salama. Nous voyons la multiplicité ya bajeshi ambao wengi hawavali mateni, bamingi habiko identifié, donc on ne sait pas qui est bandit, qui n'est pas bandit, qui est rebelle, qui n'est pas rebelle, parce que quelque part kunakuwa cacophonie ya prolifération des armes légères, na ile yote inaomba ya kwamba wakuu viongozi mungambo ya ba militaire notamment FRDC kukuwe quand même kama organisation tuyue qui est muzalendo, qui est FRDC, qui est police nationale congolaise. Mais tant que hatutakuwa à mesure ya kuidentifier qui est FRDC, qui est PNC et qui est muzalendo, hatutayua mwizi atatokea wapi, hatutayua adui anatokea wapi. Na voilà le cas ya ma assassinat ciblé zinaendelea kuonekana, maka ya batu benye abana tena maisha kuonekana kuma lac Tanganyika, na tout ça tunaendelea kuinterpeller conscience ya ba autorité baone namna gani bata développer ma stratégie pourvu que kukuwe au moins usalama mzuri muvile ya Uvira, na tusiendelee tena kuona ile mamaiti kuma lac na kuma fasi mbalimbali ama makartier mbalimbali hapa kwetu Uvira. Ndio bwana Mapenzi Manyeva, umezungumzia kuhusu usalama mdogo ambao unaendelea kuripotiwa hapa Uvira, hasa watu ambao wanaouawa. Ninyi kama vile mashirika za kiraia umefikia wapi? Je, mmeshagundua wanaoendesha vitendo hivyo? Je, kunakuwa na zile mapledoi ambazo mmefikisha kwa viongozi wa serikali ili wapatie assurance kuanza kufunga raia kama vile hivi? Ndio, tumeshafanya plaidoyer mbalimbali, notamment tumeenda ona commandant wa 33e région militaire tukamwexpliquer ile situation ya insécurité grandissante mu ville ya Uvira, notamment aussi na les entités environnantes ya Uvira, na ametuahidi ya kwamba ataangalia namna gani ya kuorganize ba militaire pour que sécurité irudie mu Uvira. Tumeenda ona pia commandant ville wa PNC Uvira, tumeenda ona ma service mbalimbali za sécurité hapa kwetu Uvira, mais ce qui est de notre part est que mshangao ni kwamba malgré ma espoir yenye ba autorité biko natupatia kwamba bata multiplier ma effort pour améliorer sécurité ya Uvira, mpaka sasa maka za matiweri za maassassinat za kulogota maiti kuma lac Tanganyika kuma rivière na makartier mbalimbali zinaendelea kuonekana. C'est ce qui crée un peu panique mu ville ya Uvira, inafanya ya kwamba dans chaque quartier unaanza kuta baliua mtu jana, balipiga mtu masasi juzi, baliumiza mtu juu ya telefone. Ile inafanya ya kwamba tunapata uoga, parce que même ku niveau ya gouvernement provincial tumeshawahi kwenda kufanya plaidoyer kwa ministre wa intérieur ku niveau provincial, tumeshaenda ona ministre wa justice, tumeshaenda ona vice gouverneur mwenye anafanya interim hapa mu province ya Sud Kivu mu ville ya Uvira comme chef lieu provisoire, na wale wote wakuu viongozi ku niveau ya province ya Sud Kivu walitupromete ya kwamba watamultiplier ma effort, watafanya ma réunion ya wa ministre na wataleta solution ya mzuri.
leo hii kunakuwa usika yenye inajirepete tena ya mabariere payante zenye ziko naonekana muplene ya Ruzizi. Ile yote ina kreye insécurité mu territoire ya Uvira na inafanya ya kwamba watu waanze ishi kwa uoga sana muvile na territoire ya Uvira. Ndio maana tunaendelea tena kualerte wakuu viongozi kwa kila ngambo pourvu que tuone amélioration na kila mtu akamate ma responsabilité yake, quel que soit les jeunes, quel que soit les femmes, quel que soit aussi les autorités militaires et policières, baangalie namna gani ya kujireorganiser na bareorganiser ma troupe zionekane mukila quartier, et que gouvernement central ipatie PNC ma moyen logistique, ipatie FRDC ma moyen logistique, pourvu que kukuwe sécurité de civils et de leurs biens, parce que lorsque un État n'est pas à mesure de sécuriser les civils et leurs biens quelque part, il est l'État iko en faillite. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, taarifa ambayo imeletwa kwenu na Janvier Emmanuel Kaluhya. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vitu vyetu vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwaherini.